उसकी वजह से अंतड़ियों का निजाम भी बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। अमूमन ऐसे लोगों को या तो डायरिया लगा रहता है या कब्ज हो जाती है, उनका खाने का निजाम हर वक्त बुरी तरह मुतासर रहता है। Head sore with स्ट्रेस की she got hurt. और इस This is लेवल the पर first ये time I'm होगा, doing मैंने the बहुत सारी बातें आपको oil बताई हैं, massage. कुछ So लोगों this को is कम the oil, होता है, okay? कुछ लोगों को ज्यादा होता है। अब अगली बात बहुत अहम है कि अगर हम भी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो हम क्या करें। ये पहली वाली बातें तो आपको पहले भी पता होंगी, हो सकता है जो मैं बताने लगा हूँ वो भी पहले पता हो, लेकिन उनका इआदा हो जाएगा, वो दोहराई जाएंगी। और अगर आप हमने से कोई स्ट्रेस में गुजर रहा है तो हो सकता है कि আমাদের সাথে ইফতারি খাইতে আসো আকাশ ভাই। हम अपने स्ट्रेस को हैंडल कर सकें। पहली बात ये याद आया सब কথা বলবো না হ্যাঁ। इस स्ट्रेस में सबसे अहम बात ये है कि स्ट्रेस की मैनेजमेंट में एक बंदे का साउंड को भाई और वो बंदा वो खुद है जिसने स्ट्रेस को मैनेज करना है। অনেক কিছু ডিস্ট্রাকশন আসতেছে একটা কাজের মধ্যে। जो हमारा मेंटल फ्रेमवर्क है, जो हमारे जहन के अंदर कुछ भी चल रही है, जो कहानी चल रही है हमारे दिमाग के अंदर, हमने পরে মাথা মেসেজ করতেছি তো হ্যাঁ আমি দেখতেছি যে আপনি কি এটা নিতে পারেন কিনা লোডটা মেসেজ আর দেখতেছি পারতেছেন আলহামদুলিল্লাহ। মাথার পেইনটা নিতে এখন আরো ওষুধ দিতে হবে, এখানে উঁচা উঁচা হয়ে আছে এখন। আর এই রাত্রেবেলা আবার শ্যাম্পু করে ফেলাবেন বুঝছেন, এই অয়েল দিয়ে বেশিক্ষণ রাখবেন না। और हमने अपने ब्रेन को ये कहना है कि हो जाएगा, जब तक मैं जिंदा हूँ उस वक्त तक कोई बात नहीं। एक्सीडेंट में मेरी बात কি সুন্দর কথা বলতেছে। एक बाजू कोई बात का मतलब ये है कि बात तो बहुत है, बड़ी है, लेकिन एक बाजू है मेरे को बहुत कर्जा चढ़ गया ना, कोई बात नहीं, मैं कमा रहा हूँ, मैं अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर लूंगा और मैं उसको कर लूंगा। ব্যথার জায়গায় কিন্তু টান দিতাম, আপনি मेरा কিন্তু कोई ব্যথা प्यारा থাকলে चीज़ চিল্লায় चला गया, উঠতেন। मेरे लिए बहुत दुख है, लेकिन मुझे बाकी लोगों के लिए जिंदा रहना है, मेरे मेरे और मेरे प्यारे हैं जिनको मेरी मेरी जरूरत है और जिनको जो जिनकी जिंदगी है तो अगर मैं गिर पड़ूंगा तो फिर तो पूरा का पूरा ওয়েল ডান শাবাশ। वो गिर जाए तो पूरा फैमिली नहीं এবার এদিকে এদিকে মাথাটা একটু এদিকে একদম পিছন দিকে রিল্যাক্স হয়ে এদিকে ছাড়েন, বালিশ দিয়ে রাখছে जल তুমি के अंदर এখানে। सिपा सलार वो खुद है, अगर उसके हाथ से झंडा गिर गया नीचे तो पूरा रास्ता जो है माफ हो जाएगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने मेंटल फ्रेमवर्क को ये रखें कि इस सारी कहानी में बचना है, রিল্যাক্স वो बचना एक्चुअली मेरी मेंटल हेल्थ के শরীরের নার্ভ শিরা উপশিরা अगर नहीं गिर সবকিছুকে गया, রিল্যাক্স नहीं अपने করেন। आप को मैंने तबाह कर लिया হ্যাঁ, तो নিঃশ্বাস নেন, জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেন। এবার एक बात दूसरी নিঃশ্বাস बात ये है নেবেন 4 कि সেকেন্ड एक बड़ा রাখবেন, हमारा एक साथी होता ভিতরে था, রাখবেন हमारे साथ रियाज जान 7 रियाज সেকেন্ড, मेरा আবার ट्रेनिंग भी था, ছাড়বেন 8 स्टूडेंट भी था সেকেন্ড। और হ্যাঁ मेरा साथी दोस्त भी था, জোরে तो নিঃশ্বাস নেন वो सर्जरी में तो वो এরকম। एक হ্যাঁ फिक्रा बोला करता নাক था দিয়ে নিবেন, মুখ और দিয়ে वो फिक्रा ছাড়বেন। ये था, নেন নেন वो ये था कि নিঃশ্বাস নেন। হ্যাঁ सुबह রিল্যাক্স করেন মাথা तो मुझे ये फिक्रा बड़ा जानदार लगा। কপাল হ্যাঁ वो बंदा जो स्ट्रेस में है ना গাল वो মুখ अपने সব आप को রিল্যাক্স समझाए, করেন। फिर क्यों है? হ্যাঁ कुछ भी ইফতারের हो আগে जाएगा तो क्या हुआ? बस একদম हम बात कर সম্পূর্ণ रहे थे, রিল্যাক্স, সব किसी কাজ ने कहा হয়ে कर्जा গেছে, इतना সব चढ़ ঠিক गया है, আছে इतना कर्जा चढ़ गया है, समझ আলহামদুলিল্লাহ। नहीं आ रहा হ্যাঁ मैं कैसे कर्जा दूंगा। मैंने लोगों को चेक दिए हुए हैं, वो चेकों की डेट आ गई है, अब वो चेक देने की डेट आ जाती है, वो चेक बाउंस हो जाते हैं, मैं क्या करूं? तो एक और दोस्त साथ बैठा हुआ था, उसने उसको कहा यार क्या होगा ज्यादा, चेक बाउंस हो जाएगा ना, तो चेक जब बाउंस होगा দেখছেন মুখের মধ্যে যে মাটি উঠতেছে, তার মানে কি को कहेंगे আপনার ওই যে थानेदार आपको बुलाएगा, মুখটা আরো ডলতে হবে कहना বুঝলে। कि जी बस मेरे पास पैसे नहीं तो मैं दे दूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है वो यहाँ मान जाए, ना मान जाए तो अदालत में ही चला जाएगा। अच्छा अदालत में चला जाएगा तो जज आपको ये हो सकता है कि आपके वारंट गिरफ्तारी 2 दिन हुआ ना जेल में, और 2 दिन वहाँ जेल में होके और कुछ भी नहीं होता। जो बड़े बड़े लोग जेल के अंदर बैठे हुए हैं, बड़े नेल्सन मंडेला जेल में रहा है बहुत अच्छा, इमरान खान कई सालों से जेल के अंदर है, ये जितने और सारे ये सब जेलों में गए थे। उसने लाइटर टोन के अंदर इस तरह कहा तो 2-3 दिन कोई बात नहीं, तुमने कोई बुरा काम तो कोई नहीं किया, बदकारी तो नहीं की, किसी को कत्ल तो नहीं किया, किसी इस तरह के केस में तो नहीं हो, तो 2-3 दिन वहां जेल में कोई आपको कुछ मारेगा नहीं, पिटाएगा नहीं, इस जुर्म के अंदर उन्होंने कौन सा गुलवाना है कुछ आपको। 2 दिन के बाद अदालत आपको बुलाएगी तो अदालत कहेगी पैसे दें, आपने कहा जी मेरी महीने की आमदनी 2 लाख रुपया है, ये मैंने इसके 6 करोड़ रुपए देने हैं, तो मुझे प्लीज आप बताएं मैं कैसे दूं, मेरे नाम कोई जायदाद नहीं है, मेरे नाम कोई गाड़ी नहीं है। अदालत आपकी मुकर्रर कर देगी कि भाई तुम्हें घर का खर्चा भी चाहिए, 30,000 रुपए महीना तुम उनका कर्जा वापस करोगे, तो अगले 40 साल में कर्जा वापस कर देंगे, ठीक है।
तो अच्छा এখন कहने का ঘাড় मतलब এদিকে ये है রাখেন, রিল্যাক্স कि করেন, कोई भी এদিকে থাকেন। सूरत हाल हो तो आप ওটা ওই उसके পা দিয়ে आप उसके চুলকান, अंदर পা जो চুলকালে वर्ष পা होगा দিয়ে অথবা जो চিরুনি দিয়ে, এই যে वर्ष होगा চিরুনিটা দিয়া। तो मैं ये नहीं कहता कि वर्ष होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता এখন कि অনেক इसको কাজ जेल আছে, जाना শরবত चाहिए, मैं ये বানাইতে नहीं হবে, कहता অনেক कि কিছু उसके করতে खिलाफ হবে। होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता ये सब এই যে चीजें, চিরুনি, এই लेकिन যে ये है कि जो कुछ भी होगा आप उसको मरदाना बाद अगर जिंदा हुए आप और इंटैक्ट हुए तो उसको हैंडल कर देंगे आप। तो पहले तो अपने माइंड फ्रेमवर्क के ऊपर ये बनाए कि यार क्या होगा ज्यादा, जो भी होगा उसको मैं हैंडल कर लूंगा। अब एक गले में मुसीबत पड़ जो गई है, अब एक मुसीबत पड़ जो गई है तो मैं उसको कर लूंगा हैंडल, मैं देख लूंगा उसको संभाल लूंगा, फिर जिस तरीके से जो मौके पे होगा वो मैं वैसे कर लूंगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि फिर स्ट्रेटजी बनाकर अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया। और ये बात प्लीज आप ध्यान में रखिए, ये बात मैं आपको किताबों में पढ़ी हुई नहीं सुना रहा, ये बात मैं आपको और इधर उधर से सुन के और ये जो सेल्फ हेल्प की किताबें हैं वहां से हासिल करके नहीं बता रहा, मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको बताता हूं कि मैं ये बात अपने ऊपर बीते हुए जाती तजुर्बे से आपको बता रहा हूं, और आपको भी ये तजुर्बा पूरा होगा। मेरा तजुर्बा कोई यूनिक नहीं है कि जो कुछ भी हमें स्ट्रेस होता है वो हमारी परसेप्शन होती है, वो अपनी रियलिटी से बहुत ज्यादा होता है। जो कुछ हम उसकी वजह से डर रहे होते हैं, घबरा रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, उस रियलिटी से बहुत ज्यादा होता है, और वो हमारी परसेप्शन होती है, हमारा अपना अंदाजा होता है, हमारे अपने ख्यालात होते हैं। तो आपने फेमस फिक्र सुना होगा कि मसला हालात का नहीं होता, मसला ख्यालात का होता है। जो कुछ हालात की वजह से ख्यालात बनते हैं वो है जो हमें परेशान करते हैं और बॉदर करते हैं और तंग करते हैं, और हमारे अंदर वो तमाम चेंजेस लेके आते हैं जो मैंने आपको बताई। तो हम अपनी परसेप्शन को चेंज करें, अपने आप को कहें कि व्हाट वर्स कैन हैपन। पहली बात। दूसरा, स्ट्रेटजी जरूर बनाएं, नेगोशिएट करें, बात करें, किसी से पैसे पकड़ें, डबल जॉब करें, कुछ करें, मतलब जो भी उसकी स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी को बनाएं। आप इंटेक्ट माइंड के साथ होंगे तो स्ट्रेटजी बनाएंगे, और अगर आप बिल्कुल रजाई में घुस के बिल्कुल ऐसे अधमुए होकर लेट गए तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो ये दो बातें। अच्छा, तीसरी जो बात है शायद आपके लिए वो बहुत उसके लिए उसमें ज्यादा इंटरेस्ट हो, वो ये है कि जब एक्चुअल स्ट्रेस की कैफियत हो तो उस वक्त क्या करें। तो रातेर মতো করে ধর না। মা এটা পরে আজকে যেখান থেকে নিছিস ওইখানে রাখ। আমার বেলায় শুধু না, আপু বলে তো ঠিকই দিতাম। শোন, আজ তো কনভোকেশন, এটা পর। তোমার কনভোকেশনের শাড়ি এইটা পরবো? এটা তো তুমি কোনোদিন আপুকেও পরতে দাও নাই। তুই কি ভাবছিস তুই আবার আপন না? আপনজনের সাথে তো ভালোটা শেয়ার করি, নেটফ্লিক্স শেয়ার করতে ফ্যামিলি প্যাক কেয়ার করি, তাই শেয়ার করি। यहाँ मैं आपको अपना डॉक्टरी का एक इल्म और तजुर्बा बहुत जरूरी शेयर कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। वो ये है कि हमारे जिस्म में दो तरह के सिस्टम्स हैं। एक है सिंपैथेटिक सिस्टम, ये वो सिस्टम है সিম্প্যাথেটিক আর প্রি সিম্প্যাথেটিক, প্যারাসিম্প্যাথেটিক সিস্টেম, এটা ভেগাস নার্ভের সাথে জড়িত, এটাই বলতেছে। इस सिस्टम को अंग्रेजी में कहते हैं कि ये सिस्टम है सिस्टम ऑफ पीस, कामनेस एंड ट्रंक्विलिटी। ये सुकून, आराम, चैन और तहम्मुल वाला सिस्टम है। ये वो सिस्टम है जिसके जरिए हमारा जिस्म अपने आप को रिलैक्स करता है। जब हम पेशाब करते हैं, जब हम पखाना करते हैं, तो ये पैरासिम्पैथिक सिस्टम के जरिए ये खराज होता है, ताकि जिस्म इससे हल्का हो जाता है, रिलैक्स होता है। जब ये सिस्टम इंटैक्ट होता है तो हमारे दिल की এটা হার্টের জন্য ভালো। হ্যাঁ, जब ये सिस्टम इंटैक्ट होता है हम गहरे सांस लेते हैं, मगर পিছনের মাথাটা एक मिनट में कितना কান सांस খোলা लेते हैं? রাখেন, শুনেন ওনার কথাটা, আর ইন্ডিয়া मगर गहरे বডিটা রিল্যাক্স করে, और हमारा বডি जिस्म রিল্যাক্স, काम होता है, বডিটা টাইট, আপনার বডি রিল্যাক্স হলে যে এমনি হয়ে থাকে, मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म में বডিটা রিল্যাক্স না। और উঠাবেন, উঠান, ये सिस्टम বালিশ সরানো, নিচে নিচে, यानी आप दिल की ऊपर है, धड़कन को ऊपर है। तेज कम तो नहीं कर উপরে सकते, দিয়ে মারো। হ্যাঁ, खून की शरियानों को खुद सुकेड़ और फैला नहीं सकते, लेकिन আরো बहुत করেন, सुनिएगा, একবারে इस পয়রা থাকার सिस्टम মতো। को अपने हाथ में रखने की एक चाबी পাটা होती উঠান, है। और अगर वो हमें একবারে, चाबी का पता लग जाए तो हम स्ट्रेस की हालत में ইজি চেয়ারে যেমনে বসে না অমনে বসে। जिसमें से आराम, सुकून, चैन और कामनेस आ जाएगी। वो कैसे? ওই যে দেখেন না একটা
মানুষের ই হলে এখানে থাপ্পড় দেয় কেন? হ্যাঁ, তাহলে এখানে এমনি রেগুলার থাপ্পড় দিলে কি হয়, আপনার वैसे तो पूरा सिस्टम है पूरी বডিটা ভালো থাকে। मगर ঠিক एक আছে, अहम नर्व है, उसका नाम आपने सुना होगा, वागस नर्व। এই যে ভাগাস নার্ভ, ভেগাস নার্ভ, যেটা মাথার ভিতর থেকে দুই দিক দিয়ে যায়। হ্যাঁ, यहाँ से दोनों तरफ, एक इस तरफ एक इस तरफ, और यहाँ से हमारी गर्दन से होती हुई हमारी चेस्ट में जाती है, चेस्ट में जाकर ये नर्व हार्ट को सप्लाई करती है, ये लंग को सप्लाई करती है, और फिर ये কলার पेट এই में মাসলটা। হ্যাঁ, और पेट में जाकर जिगर को सप्लाई करती है, स्पेन को करती है, पैंक्रियास को करती है, फिर अंतड़ियों को करती है। अंतड़ियों को बिल्कुल पकाने के बड़ी आंच के आखिरी एक तिहाई यानी कोलोन আমার के अलावा উপরে बाकी উঠছে মাথা, सारी শরীরটা ছাইরা দেন, মানে পইরা গেলে যেরকম হয় আর কি। इतनी ऊपर बड़ी जो आपने इतनी एक लंबी नर्व है, और ये नर्व जो है ये कनेक्शन বরফ গলা পানির মতো, अंतड़ियों শিথিলতা का স্রোতের दिमाग মতো নিজের শরীরটাকে আপনি दिल का ছেড়ে देन। হ্যাঁ, दिमाग से, फेफड़ों का प्रवाहित दिमाग पानी, से, हाँ। जिगर का दिमाग से, इनसे एक कनेक्शन जारी करता है। लिहाजा जब भी हमारा दिमाग এই गड़बड़ হাতটা में পিছে होता है, রাখেন তো দেখি, स्ट्रेस में होता है, কোনোভাবে तो ये হাতটা सारे के পিছে सारे নেন তো। दिमाग হ্যাঁ, का असर है। এদিকে ধরেন, তাইলেও রিল্যাক্স হবে और শরীরটা। जब ये नर्व स्टिमुलेट होती है এদিক দিয়ে तो রিল্যাক্স उसके করতে वक्त उसकी চাইতেছেন। वजह से हमारी अंतड़ियों का निजाम बिल्कुल ठीक हो जाता है, ब्रेन को बहुत अच्छे सिग्नल मिलते हैं, और हमारा दिल जो है वो तहम्मुल से धड़कना आज प्रॉपर तरीके से धड़कता है, और हमारे जो फेफड़े हैं वो ज्यादा ऑक्सीजन लेकर जाते हैं, और डीप ब्रीदिंग होती है। ठीक है, तो अब ये जो वागस नर्व है, इस वागस नर्व को हम एक ट्रिक के साथ स्टिमुलेट कर सकते हैं। लिहाजा आप इमेजिन करें कि मैं स्ट्रेस में हूँ, एकदम मुझे ख्याल आया और फिर मेरा धड़कना शुरू हो गया, जैसे हम नींद का शुरू मुझे मसला हो रहा है, और मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, पसीना मुझे बहुत ज्यादा आ रहा है, बार बार पेट में गुड़गुड़ हो रही है, बार बार वॉशरूम जाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा हवा खारिज हो रही है, लेकिन सारे स्ट्रेस के ये सिम्टम्स हैं और बड़े सालों से ऐसा हो रहा है, तो आप एक तरीके से अपनी वैगस नर्व को स्टिमुलेट कर सकते हैं, और वो ये है कि आप लंबे सांस लेना शुरू करें। বুঝছেন? यानी आपको अचानक स्ट्रेस हुआ है, पैनिक अटैक हुआ है, उठें और लंबे सांस लें, और उसके लिए एक बड़ा फार्मूला है 4-7-4 का। 4 सेकंड में हवा अंदर लेके এটার जाएं, ফর্মুলা হলো যে শুকুর 7 सेकंड उसको আলহামদুলিল্লাহ अंदर বলে रखें, और 13 सेकंड सॉरी 4 7 শ্বাসটা নিলাম, 13 सेकंड में उसको बाहर निकालें। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার বলে রাখলাম, আর দুরুদ ইব্রাহিম পড়তে পড়তে ছাড়লাম। তাহলে কি অনেকক্ষণ হলো নেওয়া, রাখা এবং বাবা ছাড়া। আমার আর বেস্ট ফ্রেন্ড তো ছাড়াটা সবচেয়ে সব বেশি। কথা কেন বাবাকে শেয়ার করতে হবে? মাঝে মাঝে আমার ইমেজটাও তো সেভ করতে পারো। তোমার থেকে এই ওয়ার্ল্ডেনই ভালো। 75% পর্যন্ত বিদ্যুৎ সেভ করে। ওয়ালটন তোমার থেকেও ভালো, কোনো মিস করে না। ওয়ালটন সাইড বাই সাইড ফ্রিজে আছে নেক্সট লেভেলের এলএসও প্লাস ইনভার্টার কম্প্রেসর, যা আবহাওয়া বুঝে নিঃশব্দে কুলিং স্পিড নির্ধারণ করে 75% পর্যন্ত বিদ্যুৎ সাশ্রয় করে। আমি পায়ের দিকে যাই। হ্যাঁ, আগে তো পা ধরাই যেত না, কিন্তু পাটা কতটা নরম। দেয়ালে লেগে গেছে, তার মানে হচ্ছে আপনি সারা জীবন তদবিরের উপরই ছিলেন, কোনো ফল পাননি, এখন আপনার পিঠটা দেয়ালে লেগেছে, তখনই আমার সাথে যোগাযোগ করবে। তাদের বড় বড় সমস্যা আছে, যারা इस तरह सांस लें, लंबा सांस लें और बाहर निकालें। जब आप इस तरह लंबे सांस लेंगे तो जिस तरीके से वैगस नर्व स्टिमुलेट होती है तो गहरे लंबे सांस लेते हैं, जब हम गहरे लंबे सांस लेते हैं तो वागस नर्व स्टिमुलेट, 5:33 বাজে। और ये एक विंडो है जिसके जरिए से हम वक्ती तौर पर अपने स्ट्रेस को ওখানে চেয়ারের মধ্যে রেখে हमारी এই बॉडी ফাঁক को দিয়ে स्ट्रेस বের से করেন कराते পাটা। हैं, और आप इसको करके চেয়ারটা আমি देखें, কাছে নিয়ে দিই। थोड़ी देर से लंबे सांस लेने से आपको अपना दिल, ব্যথা পান না? ওইটারই প্র্যাকটিস করানোর জন্য। ব্যথা পায় অভ্যস্ত হতে यहाँ হবে। के ख्यालात जो है আর দূরে নিব वो না। कुछ দূরে नर्व हो নিলে তো जाएंगे আপনার টান और পড়বো, कुछ আর কাছে पॉजिटिव हो নিলে जाएंगे আপনি आराम और করে आपको রাখতে जिंदगी পারবেন। এই ফাঁক দিয়ে भर। বের করেন। इसके अलावा प्लीज आप याद रखिए कि उस स्ट्रेस की हालत के अंदर आप जो कुछ कर रहे हैं ना वो करना এই ফাঁক चाहिए। দিয়ে বের করেন। आप लेटे हुए हैं तो उठ के बैठे, उठ के बैठे हैं तो खड़े हो जाए, खड़े हैं तो किसी और मोटर एक्टिविटी में, তাহলে যে গরম পানি দিয়ে পাঁচু और পায়ে किसी রেখে को রেখে ঠিক হয়ে बाथरूम में जाके वुजुखाने में जाके नहाना शुरू, ওই কাপড় দিয়েছে किताब নিচে पढ़ना शुरू करें, কাপড়। अलमारी को साफ करना शुरू करें, किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो जाएं तो वक्ती কাপড় तौर पर লাগবো, जो स्ट्रेस কাপড়। है হ্যাঁ। वो आपका उसके जो सिम्टम्स है वो फौरी तौर पर खत्म हो जाएगा। तो मुझे पक्का यकीन है कि सिर्फ मेरी इस गुफ्तगू से ये नहीं होगा कि स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, ये नहीं होगा
कि बिल्कुल आप उसके बाद आइंदा से आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा যে এটা দিয়ে বাঁশিটা ফুদেন তো দেখি জোরে বাঁশি ফুদেন ফুদেন और बहुत सी ऐसी चीजें जो हमारा दिमाग खराब कर देती हैं हमें पागल कर देती हैं हमारी नींद को डिस्टर्ब कर देती हैं वो तमाम चीजें हाथे धरे जोरे कुछ चीजें और भी हैं आरो व्हिसल जो करे ज़मीनी तौर पे बताएं वो ये है कि अगर आपको स्ट्रेस का पूरा पीरियड चल रहा है तो एक्सरसाइज को करना चाहिए This नंबर is दो also another exercise for नंबर तीन जो हमारा अकीदा और फेथ है everything, वो okay? बहुत पावरफुल टूल है हमें स्ट्रेस से बचाने का। तो अल्लाह से रास्ता कायम रखिए नमाजों का एहतमाम रखिए और जो आपने कुरान पाक है जो भी मजहबी आपकी किताब उसको आप जरूर पढ़िए इसके अलावा अपनी नॉर्मल जिंदगी अपने रिलेशनशिप में लोगों के साथ जो हैंडलिंग है चीजों को मिलना रिश्तेदारों को मिलना दोस्तों को मिलना उसके अंदर आप किसी किस्म की সূর্যের कोई পাওয়ারটা वो ना বাড়বে करें, আস্তে আস্তে कमी ना करें यानी अपनी नॉर्मल लाइफ पाटा धरा जाए तो ये तो मोटा जब हाथी भी कोई समान बंदा है। खुदा ना खाता क्योंकि हमारे लोग मजे लेने के लिए चस्के लेने के लिए स्ट्रेस के बारे में पूछते, आज वो क्या बना तुम्हारा वो तुम्हारे कर्जे को क्या बना बोलो तुम्हारा खाना तलाक हुई थी उसका क्या बना बोलो तुम्हारी शादी যারা হাঁটাহাঁটি করে না ওরা শরীর টিপায়ও মেসেজ आप করাইতে जान পারে ना সিও এটা हाँ করে फ्रेंकली बता दें कि हाँ यार एक मसला हो गया था পুশআপ बाद কিন্তু में এভাবে মেশিন দিয়ে ताकि और लोगों की एंजाइटी आपको ना हो। और सबसे आखिर बात यह है कि दुआ की ताकत को अंडर एस्टिमेट ना करें अल्लाह से दुआ এখানে এটার সাথে হার্টের রিলেশন দিয়ে এখানে আস্তে আস্তে থাপাই দেন কাপ মারছে إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله আসসালামু আলাইকুম চারিদিকে একটি কথা চলছে যে ইউনুস সরকারের আমলে যে সকল ট্রেড ডিল হয়েছে আমেরিকার সাথে তার কারণে বাংলাদেশ গ্যারাকলে পড়েছে কারণ বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের একটি অর্ডারে আমেরিকাতে তারিখ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে 15%। তাহলে যে সকল তারিখ চুক্তি হলো ইউনুস সরকারের সময় বাংলাদেশের সাথে আমেরিকার এর কি হবে বর্তমানে বিএনপি সরকারই বা কি করতে পারবে ইত্যাদি আসলে বিষয়গুলো না বুঝলে এবং আন্তর্জাতিক আইন না বুঝলে যা হয় প্রথমত ইউনুস সরকার আমাদের দেন গলায় কোনো ফাঁস দেননি এটা ইউনুস সরকারকে প্রথমে এ থেকে মুক্ত দেওয়া হোক কারণ এটা হচ্ছে একটা কোঅপারেটিভ এগ্রিমেন্ট যেটা র্যাটিফাইড হয়নি এই টার্মগুলো বুঝতে হলে কোনো লয়ারের সহায়তা নেওয়াই ভালো সবাই বাইরে হয়েছে না তাই এই বিষয়ে ভুলভাল প্রচার করার আগে একটু বুঝে নিয়ে ইউনুসের অনেক সমালোচনা করেছি আমরা ভবিষ্যতেও করবো অনেক কারো সমালোচনা গ্রাউন্ড আছে মেসেজ করতে কিন্তু ওই সময় যে অবস্থায় ট্রাম্প যে মুডে গিয়েছিলেন তখন বাংলাদেশকে রক্ষা করার জন্য এছাড়া কোনো কিছু করার ছিল বলে আমিও তো ব্যক্তিগতভাবে মনে করি না তাই এই বিষয়ে ইউনুস সরকারকে না ফাঁসানোই ভালো কারণ সেটা ছিল যে কোঅপারেটিভ ট্রেড এগ্রিমেন্ট যেটা একটা এক্সিট ক্লজ আছে এক্সিট ক্লজ হচ্ছে ভবিষ্যতে নির্বাচিত সরকার সেটাকে রেটিফাই করতে হবে এবং ভবিষ্যৎ নির্বাচিত সরকার চাইলে এ থেকে আবার নেগোসিয়েশনে যেতে পারে এখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে এবং ক্যান্সেলও করে দিতে পারে এবং নেগোসিয়েশন করতে পারে এই ক্লজগুলো কিন্তু এই অপশন কিন্তু রয়ে গেছে সুতরাং না বুঝে কথা বলেন না বর্তমান বিএনপি সরকার চাইলে এটা সোজাসুজি ক্যান্সেল করার জন্য এগোতে পারে কিন্তু সোজাসুজি ক্যান্সেল করে দেওয়াটা ঠিক হবে না আর সুপ্রিম কোর্টের যে বিষয়টি এসছে এটা একটা ভুল তথ্য এটা বোঝা দরকার এটা মূলত এসেছে যে প্রেসিডেন্ট তার এমার্জেন্সি পাওয়ারের আন্ডারে উনি 15% পর্যন্ত তারিখ দিতে পারে যেটা 150 দিনের জন্য এবং সেটা চাইলে এক্সটেন্ড করা যাবে তো কংগ্রেসের অনুমোদন লাগবে অলরেডি কংগ্রেস এটা 10% মতো অনুমোদন দিয়ে দিয়েছে
যাচ্ছে এবং 15% পর্যন্ত যেতে পারে। এটার নাম হলো কিন্তু সেটা ক্ল্যাপ মেসেজ। এমার্জেন্সি অর্ডার আন্ডার যে সকল তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু এছাড়া এটা ছিল সেকশন 122 ইউএস ট্রেড যে আইন আছে সেটা 1974 সালে সেটা অনুসারে মানে ক্ল্যাপ তাই দেওয়ার মতো এইটার পজিশন ফলে করে দেয়। ওই ইউএস ট্রেড অ্যাক্টের 1974 আইন অনুসারে যে পুরো দেখছেন আপনি? আদালত এখান দিয়েছে থেকেই পুরো সর্বোচ্চ আদালত বডিতে এবং এনার্জি সেটার জন্য আসতেছে, আমি চেহারা দেখে সমস্ত তারিখ বুঝতেছি আপনার। ট্রাম্পের নিয়ন্ত্রণে আগে একটু 22 মেরা মেরা ছিল, এখন এই পায়ে থাপড়া নিতে এখন 15% উপরের দিকে নার্ভি এটা হচ্ছে, একটা ভুল কথা। বাংলাদেশের সাথে আমেরিকা যে চুক্তিগুলো হয়েছে কোঅপারেটিভ চুক্তি তার ভিতরে $3.5 বিলিয়ন হচ্ছে এগ্রিকালচার, এছাড়া $15 বিলিয়ন দিয়া দিয়ে অভ্যস্ত সহ করতে হবে যে সকল আপনার। এনার্জি ডিল এবং এয়ারক্রাফট ডিলগুলো আছে সেগুলো নিয়ে যে সকল এগ্রিমেন্টটা করেছেন ইউনিট সরকারের সময় সেগুলি সবই বর্তমান নির্বাচিত বিএনপি সরকারের উপরে বর্তাবে হবে যে তারা এই ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নেবে এবং খুব কেয়ারফুলি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। সেই ক্ষেত্রে খলিলুর রহমানকে আমাদের ফরেন মিনিস্টারের দায়িত্ব পালন করতে দেওয়া হয়েছে। খলিলুর রহমান অনেকে ডিপ স্টেটের সাথে যুক্ত ইত্যাদি কথা বলে এবং তাকে নিয়ে যথেষ্ট কথা বলেছিলেন অনেকেই, বিএনপির অনেক নেতাও। কিন্তু প্রশ্ন আছে যে পেটের মধ্যেও করতে হবে যেই বুঝছেন, মানুষগুলো এদিকে নেই, involved পেটে, ছিল, হ্যাঁ। ডক্টর ইউনূসের আমলে তাদেরকে দায়িত্ব দিয়ে আবার মধ্যেই যে দেখি। তাকে সামনে এগিয়ে নেওয়া, একদিকে যেমন Practice পূর্বের করতে অভিজ্ঞতা আছে কি হয়েছিল ডিটেলস উনি জানবেন, কিন্তু তারপরেও আমি মনে করি নতুন একজন ফরেন মিনিস্টার জন্য গাড়িতে চললে, বাসে চললে, রিক্সায় ধাক্কা ধাক্কিতে এটা কি শরীরের কত ব্যায়াম হয়। এগুলো যায় সেটা নিয়ে ভাবা উচিত আমরা সরকার। এর সাথে তবে পড়ছিলাম ছোটবেলায়। প্রাথমিকভাবে আগের পরিচিত মুখকে সামনে এনেছে, দেখা যাক কি হয়। তবে নতুন ফরেন মিনিস্টার ভবিষ্যতে খুব দ্রুত আনলে বিএনপি সরকার ভালো করবে, তবে দেখা যাক সামনে কি হয়। তাই এই ব্যাপারে কোন রকম ভুলভাল তথ্য প্রচার করবে ইউনিট সরকার আমাদেরকে একেবারে গলায় ফাঁসি দিয়ে জানিয়ে সেটাতে কোঅপারেটিভ সেটা একটা এক্সিট ক্লজ আছে এবং সেটা রেটিফাই করতে হবে। বর্তমানে নির্বাচিত সরকার সেটা নিয়ে আবার পেঁয়াজুর ইংলিশ শিখাইছি, বলেন তো কি ক্যান্সেলেশন এর জন্য ক্লজ আছে, সেখানে পেঁয়াজুর ইংলিশ বলেন, উদ্যোগ করতে পারে এবং এটা চাইলে আবার নেগোশিয়েট করতে পারে। তবে নেগোশিয়েশন যে কোনো ভাজাভাজি ফ্রি টার্ম, হ্যাঁ। আন্তর্জাতিক আমাদের যে এটা ছিল না, আলো জ্বলতো যে ওটা কি বলতো, ভুলভাল তথ্য ওই ব্যবসা? কথা শুনে ফালাফালি করার কোনো প্রয়োজন নেই। তাহলে এবং পেঁয়াজুর ইংলিশটা এটা কি নিয়ে ওটার কাছাকাছি সরাসরি উদ্যোগ করে দেওয়ার কথা আপনি ল্যান্টিল, This is what হ্যাঁ, it is. Very ফ্রিটার্স অথবা অনিয়ন পাকোড়া, হ্যাঁ হ্যাঁ এরকম, ঠিক আছে। মধু কিন্তু বুঝছো, তুমি দাঁড়ায় থাকলে লাভ নাই, তোমার সামনে রেখে বেচার করে দিব। পেঁয়াজুর ইংলিশ, হ্যাঁ। সরিষার তেল মধু নিয়ে কিনা ব্যবসা করতে হবে। কোন হুজুর 700-750 কোটি টাকার মধুর বাজার কভার করে রাখছে, মানে একটা মধু বেহুশ হয়ে গেছে, আমি কি করবো? অরিজিনাল যদি না থাকে বাজার ঠুকনি ভিতরে কেমন ওরা আমি দেখি প্যাসে কোন মধুর বাজার রাখে, আমাকে ভালো মধু নিতেই হবে। পা বাড়ি গেছে মসজিদ বাসার মধ্যে, একবার আমার পায়ে রেখে মধুগুলো মনে আটকে গেছে, তখন আমার ভাই কিন্তু জায়গায় লাইফ বলতে বলি 18,300 টাকা মতো একটা আমরা যে বিক্রি করছি ওই দিনে, এবং বাসায় এসে পারিবারিকভাবে সবাই গুনছি টাকা এবং পুরো টাকা দিয়ে নিয়ে ফেলছি। যদি কেউ মনে করে ই কমার্স মানে সস্তা, সে একটা ভুল ধারণার মধ্যে আছে। জামশেদ ভাই, আপনার কাছে আজকে আমি আপনাকে পাইছি, অনেকদিন ধরে একটা কোয়েশ্চেন আমার মাথার মধ্যে ঘুরঘুর করতেছে। আমি দেখি ভাই আপনি যে সুন্দরবনে চলে যান, এই নাটস নিয়ে কি করতেছেন, তারপরে যে কি বলে তেল, সরিষার তেল নিয়ে এই যে আপনি লাইভে যে জিনিসটা করতেছেন, আমি এটা কখনো আগে দেখিনি। এই জিনিসটা আপনি কেন করতেছেন, মানে এটার পিছনে ফিলোসফিটা কি ভাই, বলতেছে কি, স্ট্র্যাটেজিটা কি? আহ, আসলে আমি যখন বাংলাদেশে ফিল করলাম যে আমাদের কিছু করা দরকার, মা আপনার মুখটা আছে না, বলতে হবে কিন্তু ওই যে ই দিয়া, ওই যে যে আচ্ছা, প্লাস্টিকের এই ছোবা দিয়া মুখের এখানে মধু মাটি খেতে চাই কিন্তু ভয় পায়। কারণ তো এটার কারণ আছে, এই যে একটু আগে অনেক ঘামছেন, কারণ খুঁজে কালকেও বের করলাম যে রামছেন, হ্যাঁ। ভেজাল। 2 দিন তো কাজের লোক কেউ ঠিক আসেনি, যখন তো আসে নাই। সলিউশন বা রেজাল্ট ভেজাল আসে, আমি রাঁধছি, তখন কিন্তু চিন্তা করছি আপনার কোনো জিনিস তো যদি আসল রাঁধছেন। না থাকে নকলই থাকবে না। সবজি That's টবজি mean কাটছি, there is হ্যাঁ, আমি something. কালকে রাঁধছি না, তাই আজকে আবার অরিজিনাল যদি না থাকে ভেজাল হবে। তো ভাতটাও তো তাহলে আমি original রাঁধছি, খালি তরকারিটাই রাঁধছি। কারণ আমি নিজেই তো অনেক। এগুলির কারণে আপনার যে মুখের ভিতরে জমে ওই গেছে না সেন্সে ঝালটা, আমরা হ্যাঁ। মধু কর্ম করি, তাহলে মধু বাসা লাগবে। বাসা কোথায়? খবর নেওয়া শুরু করলাম। বাসা কোথাও যে গাছে যে মধুগুলো ধরে বা মধু পোকা বাসা করে, এটার জন্য সুন্দরবন পারফেক্ট প্লেস। মানে লক্ষ লক্ষ কেজি মধু, চাকের মধু বের হয়। সো ওই জায়গা থেকে আমি
বড় হয়েছি বাইরের দেশে, সুবহানাল্লাহ, এখানে আসছি। আমি যখন প্রথম মানে আমার জন্য কিন্তু ওগুলো খুব অবাক করার বিষয় ছিল, সুবহানাল্লাহ। কেন মানে আমি যখন নামলাম সুন্দরবনের রোডে, মানুষজন ঝুপড়ি ঘরে নৌকা দিয়ে বনে ঢুকতেছে, ওরা গল্প করতেছে, অমুককে বাড়ি খাইছে, তোমার বিধবা হয়ে গেছে, বাঘ বিধবা, এগুলো বলতেছে। আমার কাছে মনে হচ্ছিল ভয় দেখাচ্ছিল। তো আমি মানে সুবহানাল্লাহ রিয়েলি যখন মানে আমি সেটা তো লাইভে আসছি, তো মজার কথা হচ্ছে যে কোনো প্ল্যানিং ছাড়া একটা জিনিস দেখছি, দেখার পর আমি নিজে অবাক হয়ে গেছি আসলে। তো আল্লাহ আকবার, ওইটা আমার জন্য প্রথমবার ছিল যে চাকে এত বড় হয়, একটা চাকে 12 কেজি কই হয়। মানে লাইভ আমার কাছে মনে হচ্ছে না ভেজাল, ওকে ভেজাল ওকে, বাট আচ্ছা, there is something, একটা পড়ছে, একটা এটা মধু দিতে মানে হবে। কম্বোজ, এটা বাসাতে 12 কেজি মধু। সেটা লক্ষ্য রাখতে হবে। সুবহানাল্লাহ, বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহ। বাবা যে আপনি ভাবতে পারেন যে কতগুলো মৌমাছি বসে আছে, আপনি একটু হালকা ধোঁয়া দিচ্ছেন, সব উড়ে গেছে। পুরো বিশাল একটা বাসা, আপনি একটু কাটলেন, নামালেন, আপনার হাতে দিয়েছেন, হাত সব উড়ে গেছে। মানে ওর নিচে এত বড় বল ধরে আছে, আমার কাছে ওই মনে হচ্ছিল যে বল ধরে ধরে রাখতেছে, নামাও আস্তে আস্তে নামাও। তো একটা বলে যে আপনি ধরেন কোন, আপনি ধরেন কোন, কি বলো ওরা, ওদের আঞ্চলিকতা বলে, মানে আমাকে বলছে আমি ধরতে। তাহলে যে ঠিক আছে কাটো, ধরছি। তো ও কাটলো, আমার হাত সব বন্ধ হয়েছে, এত ওজন, মানে কি ভাই এটা। তো আসলে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে যেটা আমি নিজের চোখে দেখছি, মানুষ এটা দেখুক আসলে বিশ্বাস থেকে। আচ্ছা জামশেদ ভাই, একটা প্রশ্ন আপনার কাছে, এটা আমি প্রিটি শিওর আপনি এটা অনেক পান। আপনি ঘরের বাজারের বিডির কি, আপনি কি ইন্ডোর্স করেন, আপনি কি মালিক? এবং আমরা এখানে আপনার পাশে একজন আরেকজন গেস্ট দেখতে পাচ্ছি, প্লিজ একটু ক্লিয়ার করে দেন। না 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 ভাই, এটা উনি বলবে। হ্যাঁ প্লিজ ভাই। ঠিক আছে। মূলত আসলে ঘরের বাজার শুরু হয়েছে 2020 সেপ্টেম্বরে। আচ্ছা, আমি জামশেদ দুইজনে মিলেই আমরা আসলে এটা শুরু করি। যদিও যে এটা হচ্ছে কথার কথায় যে আমি ফাউন্ডার, ও কো ফাউন্ডার, বেসিক্যালি দুইজনই ফাউন্ডার। তো আমরা দুইজনেই বেসিক্যালি এটা শুরু করি এবং একসাথেই কাজ করি। শুরুর জার্নিটাতে আসলে শুরুতে ঘরের বাজারের প্ল্যানটা আসলে এরকম ছিল না, বা আসলে এখন যেটাকে আমরা অ্যাপ কমার্স বলতেছি, বেসিক্যালি আসলে অ্যাপ কমার্স বা এই ধরনের কোনো চিন্তা থেকে এটা শুরু হয়নি। এলাকার একটা ছোট দোকান থেকে চিন্তাটা গ্রো করছে। এরকম একটা ই কমার্সের একটা বিশাল ইন্ডাস্ট্রি আছে বা এরকম একটা মার্কেট আছে, এই ধরনের কোনো সার্ভে আমাদের নাই। আমরা এই ধরনের কোনো কিছু চিন্তা করেই আসলে বেসিক্যালি আগাইনি। It's true, really. এবং সিরিয়াসলি এটা জাস্ট একটা মুদি দোকানের মতো স্বপ্ন থেকে এখানে আসছে। আমরা একটা দোকান দেখেছিলাম আমরা, তো ওই দোকানটা ডেকোরেশন করা ছিল, ভদ্রলোক চলে যাবে। তো আমাদের প্ল্যানটা ছিল অনেকটা কেমন যে এখানে দোকানে মাল উঠবে, মানুষের বাসার সামনে গিয়ে একটা স্টিকার লাগাই দিব, ওখানে একটা ফোন নাম্বার থাকবে, মানুষ ফোন দিবে, ফোন দিয়ে বলবে যে ভাই আমার এটা লাগবে, আমরা তার পাশে পৌঁছে দেব। আপনি কি কাস্টমার্স বাড়াতে চান, আপনি কি চান আরো ক্লায়েন্টস হোক আপনার, তাহলে কন্টেন্ট ক্রিয়েশন শুরু করেন। আমি 9 বছর ধরে কন্টেন্ট ক্রিয়েশন নিয়ে কাজ করছি এবং বিশ্বাস করবেন না যদি বলি, অনেক অনেক কোম্পানি আছে যারা মাসে লক্ষ লক্ষ টাকা কামাচ্ছে জাস্ট বিকজ তারা রেগুলারলি কন্টেন্ট ক্রিয়েট করে। বাংলাদেশে আমরাই প্রথম 8 উইকস ইন্টেন্সিভ কন্টেন্ট ক্রিয়েশন বুট ক্যাম্প নিয়ে আসছি, যেখানে ইনস্ট্রাক্টরস হিসেবে থাকবে